Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi sekarang kita akan tengok subtopik yang terakhir. Okey, sebelum kita habiskan chapter ni bagi tahun 5. Okey, so amalan penggunaan bahan lestari. So we're going to learn about the last subtopic before we finish about this last chapter for primary 5. Okey, so kita tengok amalan penggunaan bahan lestari. Apakah bahan lestari dan juga apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan. Okay, so kalau kamu tengok sini, amalan penggunaan bahan lestari or in English, okay, acculturation of sustainable life. Okay, so bahan-bahan daripada sumber alam perlu digunakan secara berhemah. Sebab kalau kamu masih ingat dekat video sebelum ni, cikgu ada ajar sumber alam. Okay, sumber alam perlu digunakan untuk pembinaan, okay, pembinaan bangunan, pembinaan objek-objek. Okay, so sumber alam contohnya macam batu-batu, okay, pokok-pokok. So pokok-pokok kadang-kadang kalau kamu pernah tengok rumah, okay, rumah kayu. So maksudnya kita gunakan kayu. So kayu kita dapat daripada mana? Sumber alam seperti tumbuhan. Contoh. Sebab itulah kita perlu gunakan sumber-sumber alam ni secara berhemah. Sumber-sumber alam contohnya seperti petroleum, okay, bahan-bahan contohnya macam besi, iron dan juga tumbuh-tumbuhan, okay, kayu. So benda-benda ni digunakan untuk membina objek-objek, membina bangunan-bangunan. Dan kita tahu sumber alam ni dia tidak akan selama-lamanya ada. Okay, tidak akan selama-lamanya ada, dia boleh habis. So kita kena guna secara berhemah. Okay, so bagaimanakah penggunaan bahan secara lestari? Okay, maksudnya apakah yang kita boleh lakukan? Okay, apakah yang kita boleh lakukan? Apakah sebab kita lakukan penjimatan? Okay, apakah sebab kita perlu menggunakan bahan-bahan ini secara berhemah? Okay, apa sebab dia adalah kita ingin mengelakkan pembaziran. Okay, kita ingin mengelakkan pembaziran sebab cikgu beritahu kamu bahan-bahan sumber alam contohnya macam petroleum, okay, yang kita gali dekat kerak bumi, ataupun macam tumbuh-tumbuhan, okay, kayu-kayu balak, ataupun contohnya macam aluminium, iron, copper. Okay, so benda-benda ni dia boleh habis. Okay, dia boleh habis. So kita kena elakkan, kita kena guna benda ni secara berhemah supaya kita boleh elakkan pembaziran. Okay, dan juga kita boleh mengurangkan kos. So mengurangkan kos pembinaan contohnya. Kalau kita tahu kita tidak perlukan besi lah contoh kan. Kita tidak perlukan besi yang banyak, jadi kita boleh kurangkan. Bila kita kurangkan, kita gunakan secara berhemah, kita akan kurangkan juga kos. Okay, kita akan kurangkan juga kos, contohnya kos pembinaan. Dan mengelakkan sumber bahan habis dengan cepat. Cikgu cakap sumber alam seperti petroleum, okay, pokok-pokok, kayu balak, iron contohnya, aluminium, okay, benda-benda ni dia boleh habis, sumber-sumber alam ni boleh habis. So kita kena berhemah, kita kena jimat-jimat, okay, so supaya dia tidak cepat habis. Okay, so the practice of using materials wisely is important to avoid wastage. Okay, so why do we need to use all of this material wisely? So materials such as petroleum, the petroleum where you get from the core, the Earth's core, and also some materials such as copper, tin, lead, aluminium, and also from plants, for example, macam kita punya kayu balak, our punya rainforest. Okay, so we need to use this material wisely. Why? Because we want to avoid wastage. Because we know this material will be eventually used up in the long run. So we have to avoid from wasting all of these materials. Okay, all of these materials. And also we can reduce the cost. So for example, if we know that we don't need a lot of aluminium or a lot of iron or a lot of plant, a lot of woods in our building, so we can reduce
the usage of these materials, which also will reduce the cost of making the building. So for C, we can also prevent materials, natural resources such as the petroleum. Petroleum, when you get from the earth's core, okay, metals, for example, copper, tin, aluminium, nickel, and zinc, and also plants such as our punya rainforest. Okay, we can avoid from running out quickly. Okay, so when we use all these materials wisely, this means we will not use them sesuka hati, for example, so we can prevent this material from running out quickly. So kita boleh menghalang daripada bahan-bahan ini berkurang dengan cepat. Okay, bahan-bahan seperti petroleum tidak mudah untuk kita dapat semula, so kita kena elakkan daripada kehilangan benda sumber-sumber ini dengan cepat. Okay, so bagaimanakah kita boleh menggunakan bahan-bahan ini secara berhemah? Okay, menggunakan bahan-bahan lestari ini secara berhemah. So bagaimana? So kalau kamu tengok sini, cikgu sudah bagi gambar juga. Mengguna semula bahan seperti botol plastik dan tin aluminium. So maksudnya kalau kita sudah guna bahan plastik, botol plastik, contohnya kamu minum 7up ke, kamu minum Coca-Cola ataupun kamu minum jus contoh. Okay, so kamu boleh guna semula. Contohnya macam ni adalah kotak jus orange. Okay, so benda ni kamu boleh potong dan kamu letak pensel kamu di dalam, pensel warna kamu di dalam contoh. Jadi ataupun kamu boleh guna plastik botol ni, tebuk lubang dekat penutup dan kamu boleh guna sebagai benda untuk menyiram pokok. Okay? Ataupun bunga-bunga yang ada dekat halaman rumah, kalau ibu kamu tidak ada, okay, contohnya tidak ada untuk menyiram, so kamu boleh guna botol tubuk sahaja dekat bahagian penutup. Okay, so macam orang ni dia menggunakan bahan-bahan buangan botol plastik, dia binalah igloo, dia binalah rumah kecil igloo untuk menunjukkan yang benda ni tidak digunakan sia-sia, tidak dibuang sia-sia. Okay, so kamu boleh guna juga semula tin aluminium. So contohnya kalau kamu ada tin aluminium, tin makanan, okay, tin makanan yang sardin ke, ataupun tin makanan yang ayam kari di dalam, so kamu boleh bersihkan dan kamu boleh tanam, contohlah tanam lepas kamu sudah letak bahan-bahan yang membuatkan tin aluminium itu tidak berkarat, jadi kamu bolehlah letak pokok-pokok kecil contohnya kalau ibu kamu ingin mencantikkan laman-laman dekat belakang. Okay, so ini juga membaiki barang atau peralatan yang rosak supaya boleh terus digunakan. So contohnya kalau kita ada bahan-bahan, contohnya macam radio ataupun kita ada barang-barang macam TV ke, game kamu, kalau kamu boleh baiki, kamu baikilah, okay, supaya boleh terus digunakan. Jangan buang begitu sahaja. Okay, peralatan dapur contohnya, kalau boleh dibaiki, baikilah, jangan buang begitu sahaja sebab banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut. Jadi kalau dibuang begitu sahaja, dia akan menyebabkan pembaziran lah. Okay? So examples of the practice of using sustainable materials. Okay, practice of using sustainable materials. So for example, you can bring food to school in a container that can be used many times and avoid using polystyrene food containers. So for example, here you can bring your own food container. So you can put your sandwich, fruits, vegetables, for example, in your food container, and then you go back home, your mom will wash your food container, and then tomorrow you bring again some foods to school, for example, or foods to work, and then you will wash again your container and you use it again. Okay, so
you can reduce the use of polystyrene. For example, polystyrene macam kita tapau-tapau makanan, okay? So polystyrene, for example, here it is bad for our environment. So if we can reduce usage of polystyrene and we use our food container instead, then we will reduce we will save our environment. Okay, so all stuff can be given to the poor to reduce waste. So for example, if you have all stuff, you can send it for donation. So for example, if you have like dolls, or you have games, you have clothes, you have badminton racket, for example, or you have um, sneakers, or you have like slacks, you have track shoots. If you don't want the things and you want to just throw it away, you put it in the dustbin, you put in the dumpster, it is best for you to give to the poor. Okay, for you to give to the poor than to just throw it away in the dustbin. So contohnya, kalau kamu ada benda-benda yang kamu tidak guna, okay, so contohnya macam baju, seluar, patung, okay, kalau kamu ada bahan-bahan yang kamu tidak guna, lepas tu kamu rasa buang je lah dalam tong sampah, lebih baik kalau kamu berikan dengan orang yang memerlukan. Okay, yang memerlukan, kamu sedekah, okay, kamu berikan kepada orang yang kurang mampu adalah lebih baik daripada buang sahaja dalam tong sampah. Okay, sebab dia boleh menjimatkan bahan-bahan, dia boleh mengelakkan pembaziran. Okay, so amalan penggunaan bahan lestari yang seterusnya adalah membawa beg barang. Okay, so ni adalah beg barang semasa membeli belah bagi mengurangkan penggunaan plastik. Okay, so sekarang kalau kita tengok dekat kedai-kedai, dekat supermarket, selalunya kita akan kena jual ni beg plastik RM1, 20 sen contoh. Beg plastik pula, beg barang. So beg barang ni kita boleh guna balik-balik. So kita letak barang ni, kita beli, bawa balik rumah, keluarkan barang-barang ni daripada beg. Esok kalau kita mau pergi shopping lagi, beli barang dekat supermarket, nanti kita boleh guna semula. Okay, so beg barang ni kita boleh guna semula. Kita boleh guna semula sampailah beg barang tu rosak, dan kita boleh kurangkan penggunaan plastik. Sebab plastik ni adalah tidak baik untuk kita punya alam sekitar. Okay, so kalau kita boleh kurangkan adalah lebih baik. Okay, menggunakan bekas makanan untuk mengisi makanan. So tadi pun cikgu beritahu kamu, menggunakan bekas makanan ni kamu boleh cuci balik. Kamu boleh cuci, esok guna lagi, cuci, esok guna lagi, cuci, esok guna lagi, berbanding dengan polystyrene. So polystyrene contohnya bila kita tapau-tapau makanan, sebenarnya polystyrene tapau-tapau tu adalah tidak baik untuk kita punya alam sekitar. Okay, so yang terakhir, example of the practice of using sustainable materials. Okay, use plastic bottles, glass bottles and cans can be used again for other purposes. So contohnya, for example, if you use your punya plastic bottle and then you cut off the end, or you cut off the top of the plastic bottle, you can use as your punya kamu punya tempat letak pensel. Okay, kamu boleh letak pensel dekat dalam tu. And also if you cut off all the plastic that you have been using, your plastic bottles for example, you can stick it on the wall and then you put all your pens, you can put all of your pencils. Okay, so these plastic bottles also you can color them and then you can reuse them as the decoration, or you can use them to plant, or you can also use these plastic bottles as the decoration in your living room, or where your mom can put her rings, okay, her earrings. Okay, so you can use all of this stuff again. So you won't waste, you won't just dump all your plastic bottles in the dustbin. Okay, so bring your own bag when shopping at the store or market to reduce the use of plastic bags. So you can use your grocery bag and then you can reuse it again and again and again until this bag is worn off, and you can also reduce the usage of plastic bag. So as I told you before, this plastic bag is really bad for our
environment. So if we can reduce the use of plastic bag, then it will tremendously help our environment. So lebih baik kalau kita guna bag barang berbanding dengan kita guna plastik. Okay? Dan juga bila kita ada botol, kita boleh guna untuk letak pensel, kita boleh guna untuk letak cincin, untuk letak anting-anting. Okay, so itu saja video untuk kali ini, dan juga yang terakhir bagi chapter 10 tahun 5. Jika kamu ada apa-apa soalan, seperti biasa, kamu boleh tanya cikgu.